Maayong adlaw sa inyong tanan mga biyan kag utod sa Ginoo. Nagapamati kamo sa aton matag adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa sa kanginan ginahalad ini sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag subong man sa aton ibalo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas sang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga manugwali kapitulo 3 kag akon pagabasa ng bersikulo 1 kag 11 sa sining dinalan sa kasulatan. Sa tagsa kabutang may panag-on, kag tion sa tagsa kakatuyuan sa idalom sang langit. Ang tagsa kabutang ginhimo niya nga matahom sa iya tion. Ginbutang man niya ang wala sing katubtuban sa ila tigipusoon. Apang agod niya ang tawo indi makatungkad sang binuhatan nga ginhimo sang Dios kutob sa ginsuguran bisan tubtob sa katapusan. Kalantahon ginahalad gid didto sa inyo. My life, Lord, is yours to control. Ang mensahe niya katahom gid para sa aton. With my whole heart I humbly seek you. Now use my life, O Lord, I pray. I yield my stubborn will completely. May your commandments light my way. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I seek your will, never mine. Rich treasure to find. Give wisdom to choices I make along every path that I take. So when I complete life's race, well done, you will say. Kabay pa nga mo ini ang aton nga kalantahon sa aton nga tigipusoon nga ihalad naton sa aton Ginoo ang aton mga kabuhi. Tugutan naton siya nga mo ang magakontrolar kag magamaniho sini kag magahatag sing direksyon sa aton. Kaya mo ini ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Hindi siya naton mangin agalon, hindi siya naton mangin Dios, hindi siya naton mangin Ginoo kun hindi naton mahatag ang aton nga kabuhi sa iya. Naibaluan naton nya ang una gid nga dapat naton himuon amo nga hinulsulan naton ang aton makasalanan kag magtawag kita sa Dios sa pagluwas sa aton gikan sa aton makasalanan. Makapangamuyo ka, makabungat ka sang imo nga sa pagpanawag sa Dios. Kay ang kaluwasan amo ini ang panugod sa tanan-tanan naton sa aton nga Ginoong Hesukristo. Relasyon ang iya kinahanglanon, hindi iya reliyon. Kag amo ini nga kulantawon niya naton sa pulong sa Ginoo, He can only be our Lord and Savior if we call upon Him. Kinanglanon gid nga magpanawag kita sa iya kay ginsaad niya sa iblan ni pulong. Call upon Him. Kag ang kamatuoran dira nga makita yan naton sa Biblia taman niya klaro. Whosoever calleth upon the name of the Lord shall be saved. Kung sino ang magpanawag sa ngalan sa aton Ginoo, maluwas siya. So amo ini, no? Ang kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo kagabay ba nga ini nga kamatuoran magapabilin gid sa aton pangunahuna kag aton gid ini nga igakabuhi sa bugay kag sa kaalam sa aton Ginoo. The God of all seasons amo yadto ang aton nga ginapamanandungan nga dinalan sa kasulatan kag ikatatlo na ining hugna sa aton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kag ining Ecclesiastes chapter 3 1 through 16 may mga prinsipyo diri nga ginatudlo si Solomon para sa aton. Now naibaluan naton ang context sa Ecclesiastes. Nga ang Ecclesiastes amo ini ang ginatawag naton diri the grand experiment of King Solomon. Ano ini ang iyang eksperimento diri? Iyang ginkabuhi, ang iya kabuhi nga wala sing Dios. Kag isa ka butang nga iyang na obserbaran kag napamatud-an
amo nga ang kabuhi nga wala naton ginakonsiderar ang Dios, living a life without God or apart from God is vanity. Wala sing kapuslanan, wala sing kahulugan. Kag tungod sini, kung ang taon naton ang kabuhi nga walay kapuslanan, walay kahulugan, isa ka kabuhi nga wala sing direksyon o kun wala sing katumanan. Amo ining ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan diri. So, una gid nga kamaturan nga makita naton, kag masapuan naton ang ginatudlo niya diri sa aton, God sets proper time for our life. Which means all our experiences are divine appointment. Wala sing anuman niya butang nga na-experiensyan o kung ma-experiensyan sang isa ka tumuluo nga wala gintangdo kagintuyo sang Dios. Tanan-tanan ini upod ini sa plano sang Dios. Wala sing tsansa o kung wala sing tsamba sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Tanan-tanan ini tunaan ini sa Dios. Kag tungod sini, kung nang taon naton, ang tanan-tanan nga mga eksperyensya naton nagahatagid sing kaayuhan o kung nagakaigo sa aton. Tamo ina ang kamaturan nga aton nga naton sang una nga broadcast naton. Now ikaduwa diri nga kamaturan nga aton nga naton-an o kung prinsipyo nga aton nga naton-an, knowing the different seasons or times or stages in life is wisdom. Kung aton gali may baluan ang nagalinlain nga mga panag-on nga aton eksperyensyahan, mga nagalinlain nga mga ginatog naton butang nga aton eksperyensyahan, isa inagali ka ginakabig naton kaalam. Katulad sa subay, kay balo siya kung anong nga mga panag-on, kag kay balo siya kung ano ang himuon niya sa sina nga panag-on, kag tungod sini ginakabig siya nga isa ka maalam nga tinuga. So sa aton kabuhi, we should always be aware of the different seasons, stages that we are in, and we should use it for our own advantage. Nga magamit naton ang ina nga panag-on sa aton kabuhi. Kung isang aton niya pauna-una, amo nga ang ini nga eksperyensya ko subong, gamiton ko ini nga stepping stone sa palabuton. Well, that's correct. But it's more than that. Kaya bisan ang ini eksperyensya naton subong, may ara gid nga ginaaman ang Ginoo nga makahatag kaayuhan. Hindi pa ang kaayuhan sa madason ni adlaw o kung ang kaayuhan sa palabuton. Ang kaayuhan yari na subong. Depende kung paano naton gamiton ang ina nga eksperyensya nga makahatag sa imo kag sa akon sing kaayuhan. Amo nang kamatuoran diri nga makita naton sa puno sang Dios. Naibaluan naton nga sa aton yung pagpangabuhi, lain-lain ang mga stages nga aton eksperyensyahan. Sa mga pamatanon naton, ti bilang pamatanon, may ginaman gid nga maayo ang Ginoo sa imo kag sa akon. Sa aton nga mga retirees dira, may ginaman gid ang Ginoo sa imo kag sa akon sa sina nga panag-on. Ayan, may bana ka o kung may asawa ka, ayan, single ikaw. May ginaaman gid ang Ginoo nga maayo para sa imo sa sina mismo nga kahimtangan nimo. Ayan subong may trabaho ka, ayan subong wala ka trabaho, may ginaman gid ang Ginoo nga maayo sa sina nga eksperyensya nimo subong. Amo nang kamatuoran diri nga makita naton. Now, ikatatlo diri ka mo ni aton pagatunan, total submission to what God has determined is the best we could do. Ano ba siringon sini? Hindi lamang gali nga dapat aton may baluan, kundi dapat kita magpasakop. Amo ning kamatuoran diri nga masapuan naton. Kaysa tion nga magpasakop kita, amo ina ang pinakamaayo nga butang nga mahimo naton. Diri naton masapuan bala sa pulong sa Ginoo nga sa tion nga aton may baluan kag magpasakop kita. Makatag ini sing dako nga kalipay pagtubo sa aton nga pagpangabuhi bilang makanakan sang Dios. May dako nga kinalain
nga aton na ibaluan ang kabubuton sa Dios kag subong man aton nga ginasunod ang kabubuton nga nibaluan naton. Amo ni kamatuoran diri nga makita naton. Now, kung lang taon naton, may dako diri nga obserbasyon nga napanilagan si Solomon. Kag ini nga obserbasyon niya amo sini. God is in control of everything. That includes nature and human life experience. Ang Ginoo gali yara sa iya kamot, siya nagakontrolar sang tanan-tanan nga tinuga niya. Kag upod naman dira ang aton gali iya tawhanon nga pagpangabuhi. Now diri sa kapitulo 1 versikulo 4 tubtob 7 makita naton nga ginsaysay diri ni Solomon sa aton ang mga butang nga patod kag ginkontrolar na ina sang Dios. Ano ini? Amo na ginabalag diri sa aton. Ang isa ka kaliwatan nagataliwan, kag ang isa pa ka kaliwatan nagaabot. Apang ang duta magapabilin sa gihapon. Ano ini ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Kung lang taon naton, this speaks of the permanence of earth. Ang tao magataliwan. Pero ang iniya kalibutan, suno sa pagpanilag ni Solomon sa iya tawhanon niya paglantaw magapabilin. Kung sa bagay sakto no, na mga kaluluhan naton di nasubong, nagtaliwan na sila. Ari kita diri subong, pero pila kadlaw magataliwan kita. Kag aton nga makapuhan ang aton kabataan ang padayon sini. Pero ang kalibutan yari lang diri. Ano diri ang ikadua? Ang adlaw man nagabutlak, ang adlaw magasalog. Kag nagadali sa iya duog diin siya nagabutlak. Now, kung lang taon naton ang ini nga dinlan sa kasulatan, nagapahayag ini. The predictable journey of the sun. Mapatod naton sa tion, sa kagahon magabutlak ini. Sa kapunanon magatunod ini. Apang sa madason niya adlaw magabutlak naman. Kag magatunod, magabutlak, magatunod. Kag ang cycle, ang iya nga ginatog naton panglakatan dira nagapadayon. Kag ari pagid. Versikulo 6, ang hangin nagahuyop na yon sa bagatnan kag nagabalik sa aminhan. Nagabuyong sing dalayon sa iya alagyan. Kag ang hangin nagabalik liwat sa iya nga lilibutan. Ari kung aton nga lang taon, makita naton diri the repeated circuits of the wind. May arabanas ang hangin. Kag nagatiyog lamang ini. No? Hindi naton mapatod ang iya kabaskugon. Kag kung diin giman ang iyang direksyon. Pero nakita naton nga may ara ina nga banas. Nga agyan. So, di naton makita nga ang Ginoo ang nagakontrolar sini. Kag ari pagid sa versikulo 7. Ang tanan niya suba nagailig pagadto sa dagat. Apang ang dagat wala mapuno. Sa duog diin ang mga suba nagagadto. Didto magabalik sila. Ano din ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? This has something to do with the ceaseless pouring of water to the sea. No, naibaluan naton nga may ara man cycle ang tubig. Sa panganod ini mahimo ini nga ulan kag magatupa ini sa duta, magailig ini sa suba pagadto sa dagat. Kag naibaluan naton nga may evaporation kag ini nga tubig magabalik naman sa panganod. Kag magaulan naman ini kag magalibot, magabuyong ang ini nga pamaagi sang tubig diri. Now, so in this particular passage, Solomon wanted to tell us that God is in control. He ordained everything. Especially sa siningan din sa kasulatan, nature. Ang iya nga tinuga. Amo na ko naton ilang taon, ang iya diri konklusyon sa versikulo 15 sa kapitulo 1, ang tiko hindi mapatadlong. Kag ang nakulang hindi sarang maisip. Ano ba silingon sini? God ordained everything. And this is it. Amo na ini. Kaya hindi lamang amo sina, kung aton nilang taon,
ang ginpatod kagintangdo sa Dios ang iya nga mga tinuga, kundi bisan pa ang imo kagang akon kag ang tanan-tanan gid nga pangabuhi sang katawhan. Amo niya kun aton nilang taon, diri niya gin saysay sa aton. Manugwalay kapitulo 3, versikulo 1, tubtub 3. Ang ginambala diri sa aton, sa tagsa kabutang may panag-on, kag tion sa tagsa katuyuan sa idalom sa langit. Tion sa pagkatao, tion sa pagkabatay. Tion sa pagtanom, kag tion sa paggabot sa gintanom. Tion sa pagpatay, kag tion sa pagkabulong. Tion sa pagguba, kag tion sa pagtindog. Tion sa pagibi, kag tion sa pagkadlaw. Tion sa paglalaw, kag tion sa pagsaot. Tion sa pagpilak sing mga bato, kag tion sa pagtipon sing mga bato. Tion sa paghakos, kag tion sa pagdumili sa paghakos. Tion sa pagpangita, kag tion sa pagdula. Tion sa pagtago, kag tion sa pagpilak. Tion sa paggisi, kag tion sa pagtahi. Tion sa paghipos, kag tion sa pagpamulong. Tion sa paghigugma, kag tion sa pagdumot. Tion sa pag-inaway, kag tion sa paghidait. Now, ini nga dinalan sa kasulatan, nagapahayag ini sa aton, sing malapad nga buluhaton, madamo nga mga buluhaton, nagakasari-sari nga buluhaton sang tawo. Kag gusto diri pangop sa Biblia sa aton, nga ini tanan-tanan nga ginabuhat sang tawo, gintangdo, kag subong man, gintalana na ini sang Dios. Anuman nga eksperyensya nimo kag eksperyensya nakon, gintangdo ini sang Dios sa imo kag sa akon. Now, the different times or seasons in life are all divinely appointed by God. Una gid, may mga ginatawag kita diri 14 ka mga paris. Nagakasari-sari nga mga paris di. Kag naibalaan naton niya ang pulong 7, no? 7. Ining numero nga 7, tamaan ka importante sa Biblia. It speaks of completeness or perfection. And these are all basic opposites of human experiences. Ano diri yung opposites? Born, die. Di ba? Ara dira makita naton ang ina nga eksperyensya dira naton. Plant and pluck up. Kill, heal. Weep, laugh. Mourn, dance. Cast away stones, gather stones. Embrace, refraining from embracing. Loose, keep. Get, loose. Keep, cast away. Rent, sow. Silence, speak. Love, hate. War, peace. So ini tanan-tanan kung lang taon naton, mga aton ini nga mga buluhaton. Kag ang gusto dirigli ipangop sa Biblia sa aton nga halin sa ginatawag naton letter A hasta sa letter Z, halin sa panugod naton hasta sa aton katapusan, ang Dios amo ang nagakontrolar sini tanan-tanan. Halin sa panugod hasta sa katapusan, kag ang tanan-tanan niya hara dira sa tunga, ang Ginoo ang nagakontrolar sini tanan-tanan. Sa managatuon sa Biblia, ang gingamit diri gali nga literary device ni Solomon amo ang ginatawag naton merism. Ano ining merism? This device suggests that from one end to another end and all that is in between. Ano yung silingon? Nagusaton pa, halin sa sugod hasta sa katapusan. Kang tanan-tanan niya dira sa tunga. Ang Ginoo ang nagtangdo kag sumungman ang nagakontrolar sini tanan-tanan. So, kung aton usasaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, naghambal ini sang aton gali nga ginatawag naton pagpangabuhi. Tanan-tanan naton ni pagpangabuhi. Now, malantaw lang kita diri sa pilalang kabilog. A time to kill and a time to heal. Ano ba silingon sini? Nang pulong diri nga kill, it doesn't mean murder, but rather capital punishment. Thus, healing in this context
It has something to do with rehabilitation also. Kagari pagid. Ginambala diri sa aton sa versikulo 5, a time to cast away stones and a time to gather stones together. Anong but silingon sini? Sa una nga panahon, kung gusto nila halitan o kung hindi na nila paggamiton ang ilang lugar, ginatabunan nila sing bato. Tapang kung gusto nila gamiton, hawanan nila ina sing bato, kag ining bato, tumpukon nila, ayan imuon nila ininga pader, palibot sa iladra nga uma o kung ulubasan nila, o kung imuon nila watchtower. Agod nga makita nila kung may mga buyong dira nga gusto maghalit sa iladra uma, o kung mga sapat na gusto nga maghalit sa iladra nga mga ubas, makabantay sila. So, muning bot silingon diri. Kagari pagid, may ginabalad din sa aton. A time to rend and a time to sow. Ano bot silingon sini? Sa una nga panahon, kung ang ilang mga bayo, mga gamit nila, no, nga hindi na nila mapuslan tungod ayhan, gabok na ini, o kung hindi na makaigo sa ila, ginagisi nila, agad imuon nila nga trapo o kung lapat. Kag may mga tinion man nga magtahi sila para makahimo sila sing bag-o naman nga bayo. So amo ini ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan diri. Kag ari pagid, no? Ining pulong nga gingamit diri sa aton at time to love and a time to hate. Ano ba silingon sini? Tiniblo nato na pahigugma. Pero ang silingon sini sa pagdumot, hindi ini nga pagdumot nga sa aton nga tawhanon nga pagdumot, kundi nga hindi naton pag ipakita ang aton nga gugma, agod nga mabatyagan nila kung ano ka dako kag kaimportanti ang aton nga pagyugugma sa ila. Amo ini ang mga kamatuoran diri nga makita naton. Kag ang gusto diri pangop ni Solomon sa aton nga mo sini, ano man nga butang nga aton eksperyensyahan kag ginahimo, tanan-tanan ini gintangdo sang Dios. Kag tungod sini ang ginambal diri ni Solomon, because God ordained everything, we need to submit ourselves to it so that our lives will be meaningful and at the same time, it will be useful. Mga biyan, kagutot sa Ginoo, sa diri kamaturan nga makita naton kag aton ini pagayunon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa madison na broadcast naton. Amo nga sa bisan ano kita gali nga panagpuon sa aton nga pagpangabuhi subong. Ayan may kalipay nga nag-abot. Ayhan may ara kasubo nga nag-abot. Ayhan may ara nga kabudlayan. O kung may ara man nga katawhayan. May ara man ayhan nga kalinong. O kung may ara man nga kagamo. May ara man nga katinaran. Kag may ara man nga mga kapigatuhon. Sa linhain nga mga aspeto nga aton na eksperyensyan sa aton nga pagpangabuhi, dapat tumtumon naton. Nga gintangdo ini, ginbugay ini sa Diyos. Kag sa anuman nga bahin, panag-on yara kita, gusto sang Ginoo, nga ikaw kag ako, magtubo, magkalipay, kag subong man, may ara nga kasiguruhan sa iya. So sa anuman nga aspeto, nga yara ikaw kag yara ako, dapat kita magpaidalom sa tinutuyo sa Ginoo. Kay paagi sini, may ara kita kalipay, kag subong man, may pagidait kita sa aton ni Ginoo. Sa madison naman yung broadcast naton inyong abyan, talagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapagkamaayo sa inyo.